Hello, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. It's Momo's Vlog. उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना ख्याल हमेशा की तरह रख रही होगी। और मैं इस यकीन के साथ कह सकती हूँ मेरी फैमिली बहुत बहुत सारी खुशियाँ भी देख रही होगी, क्योंकि मेरी फैमिली मेरी दुआओं का हिस्सा रहती है हमेशा से। तो आज फिर से मोमो हाजिर है अपने न्यू व्लॉग के साथ, फिर से अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला हमारा प्यार इसी तरह हमेशा बनाए रखे और हमारा जो मकसद है अल्लाह हमें उस मकसद तक भी जल्द अज जल्द पहुँचाए इंशाल्लाह। तो हमेशा की तरह हमारा टॉपिक वो होता है आज की एक अच्छी और प्यारी बात, लेकिन उसे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ हमें अपनी बातें भी तो कर लेनी चाहिए। इतने दिन हो गए अपनी फैमिली से मैंने अपनी बातें नहीं की। मेरी फैमिली कैसी है, क्या कर रही है आजकल, कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं चल रही। ऐसे थोड़ी चलेगा, फैमिली से ऐसे थोड़ी होता है। बात तो करनी चाहिए हमें, आपस में हम बात करें, ऐसे हमारा टाइम अच्छा गुजरेगा। हम लोग एक दूसरे के साथ लिंक रहेंगे। सिर्फ एक ये नहीं है, एक हमारी एक ड्यूटी नहीं है कि मैंने आना है और आपने मुझे देखना है, आपने सब्सक्राइब करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का, मैं चाहती हूँ हम लोग एक दूसरे से किसी मकसद के तहत नहीं जुड़े, यानी कि कोई एक रीज़न ना हो जो हमें इस चीज़ पे मजबूर करे कि हमने एक दूसरे को हमें सुनना है एक दूसरे को। ठीक है, आपने मेरे चैनल पे आना है, इस चैनल की वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ हमारी चाहत, हमारा प्यार हम एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखें। ठीक है, तो आई होप सो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अपनी अच्छी बात पर आ जाते हैं। अब आपको पता है, पहले मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहूँगी। आपको पता है, उस बात तक आने से पहले कुछ बातें, आपको पता है हम लोग जब कहीं जाते हैं वहाँ क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, वहाँ पे रह के पहले जज कर रहे होते हैं उसे। हम सिंपल देख नहीं रहे होते, हम लोग उसे जज कर रहे होते हैं। हाँ नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे देख रही थी, ये तो मेरे कपड़े देख रही थी बड़े गौर से, हाँ वो चीज़ लेकर आई थी है। हम लोग चले गए अपनी मुमानी को देख लिया, हाँ मामू तो ऐसे कर रहे हैं। और ताया अबू को देख लिया, वो ये चीज़ ला रहे हैं, हाँ वो ये हो रहा है। ताई अम्मी ने ये पकाया था और हमने नहीं था दिया, ताई अम्मी हमसे ये चीज़ छुपा रही है। होता है ना ऐसे। तो बाज़ मोहल्ले की औरतें होती हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग व्लॉग्स देखे होंगे, मेरी मम्मी से हुई थी बात इस बारे में कि मैंने मम्मी को शिकायत लगाई थी और मम्मी से मुझे डांट भी पड़ी थी, देखा ही था आपने। तो वो आती हैं, मोहल्ले की औरतें मोस्टली होता है, मोहल्ले की औरतें जब आती हैं ना, आपको पता है बहुत सी चुगलियाँ करती हैं, बहुत सारी चुगलियाँ करती हैं। ये हुआ, आपको पता है ये आजकल मोहल्ले में हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इसी चीज़ पर बेस कर रहा है। ठीक है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बेस कर रहा है कि क्या हमें अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ना, अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे कॉमन सी चीज़ है जो हम लोग गलतियाँ, बहुत कॉमन गलतियाँ जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और हमारे गुनाह बढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है हम लोग तो बहुत अच्छे हैं यार, हम तो गुनाह नहीं कर रहे, हम तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो कुरान पाक भी पढ़ते हैं, हम सच बोलने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यार ये हम जो छोटी माइनर गलतियाँ होती हैं ना, ये हमारी गलतियों का घड़ा भर देती हैं। जब घड़ा हम पर फोड़ा गया ना तो चीखें निकलेंगी, उस टाइम सुनने वाला भी कोई नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह ताला भी नहीं उस टाइम पे सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में रहकर वो टाइम हमें दिया है कि हम लोग अपनी गलतियों पे माफ़ी मांग सकें। जब अल्लाह ने हमें कहा, आपको पता है जब शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे तो दुनिया में भेज, मैं तेरे बंदों को गुमराही की तरफ लेके जाऊंगा, मैं उन लोगों को गुमराह करूंगा, तो अल्लाह ताला का क्या जवाब था शैतान? अल्लाह ताला ने कहा था जा तू शैतान, जा तू, दी तुझे मोहलत, कर तू मेरे बंदों को गुमराह, लेकिन मैं भी खुदा हूँ, मैं भी बहुत रहीम हूँ।
ٹھیک ہے، میں بہت رحم کرنے والا ہوں اور میں نے میرے بندے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں ان پر اتنی رحمتیں نچھاور کر دوں گا کہ تیری گمراہی کسی کام ہی آئے گی، کہ میرا بندہ کروڑوں اربوں کھربوں سمندر کی جھاگ لگا سکتے ہیں اندازہ؟ نہیں لگا سکتے، میں بھی نہیں لگا سکتی، آپ بھی نہیں لگا سکتے۔ کہتے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اگر میرا جو بندہ ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کرتا ہے نا، تو میں اس کے وہ گناہ بھی معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن شرط بھی رکھی، کیا؟ کہ میرا بندہ ایک ندامت کا آنسو بہا دے، ایک ندامت کا آنسو میرا بندہ بہا دے گا نا، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر یہ بھی کہا، اگر وہ ندامت کا آنسو نہیں بہاتا، میرے سامنے آ کے ایک رونے والا منہ ہی بنا دیتا ہے کہ میرا بندہ شرمندہ ہے، میں یہی دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں کہ میرا بندہ ساری دنیا چھوڑ کے اتنے گناہ کر کے آج میرے پاس میری رحمت دیکھنے آیا ہے، تو سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، میں معاف کرنے والا ہوں، ہے؟ تو پھر پیچھے بات آپ مجھے بتائیں، کوئی پیچھے بات رہ جاتی ہے ہماری؟ کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ ہمارا اللہ کتنا رحیم ہے، ذرا سوچے، ذرا اللہ کی رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ یا میں؟ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو ماں سے تشبیہ دے دی، اس سے تشبیہ دی، ماں سے تشبیہ دی۔ اور ایک ماں جو ہوتی ہے، ایک بچہ بڑا ہی نافرمان ہوتا ہے جب وہ ایک تکلیف کے عالم میں ایک دکھی منہ بنا کے، ایون کہ جو ہوتے ہیں نا غلط بچے ہوتے ہیں، وہ اپنی ماں باپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایون کہ اگر معصومانہ منہ بنا کر آ جاتے ہیں تو ماں باپ وہ بھی دیکھ کر معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں پھر بچے کو ہوا کیا، ماں ایک قدم بچہ بڑھاتا ہے، ماں 100 قدم بڑھاتی ہے، 10 قدم بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑھاتی ہے، بھاگ کر جاتی ہے اپنے بچے کی طرف، ہائے اللہ میرے بچے کو ہوا کیا ہے؟ یہ ماں ہے، یہ ماں کا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے خود کو ماں سے تشبیہ دی، اللہ نے کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہوں۔ تو ایک ماں اس قدر پیار کر رہی ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کتنا رحیم ہوگا، ذرا سوچے تو صحیح۔ اس لیے نا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، ٹھیک ہے، کہ پتہ نہیں کون سا ندامت کا بہایا آنسو ہمارے اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے، دنیا اور آخرت کی جزا کا سبب بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آ جاتے ہیں آج کی اچھی بات پہ کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا تھا۔ آج کی اچھی بات ہے، میں نے آپ کو محلے والوں کا بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑا جج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو، اور اچھی بات کیا تھی، اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں، ٹھیک ہے، جب آپ کسی کے گھر جائیں تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھیں۔ آنکھوں پر قابو رکھنے سے مراد سمجھ رہے ہیں آپ؟ آنکھوں پہ قابو رکھنے سے مراد ہے کہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہو اس کو صرف ایک نظر کی حد تک دیکھو، یہ نہیں کہ اس پہ ججمنٹ کرو، اپنے دماغ سے سوچو۔ تم لوگ کسی کے گھر میں آ کے بیٹھے ہو، تم لوگ کو یہ حق حاصل ہے کہ تم لوگ کسی کی چیز دیکھی، جو لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تم لوگوں کو نہیں بھی اچھی لگ رہی ان باتوں کو، تم لوگ آ کے، یعنی کہ ہم لوگ جو دیکھتے ہیں باتیں کچھ نوٹس میں لیا کر اس کے آگے ہم کسی کے آگے، کسی دوسرے پرسن کے آگے اس کی ججمنٹ کرتے ہیں، یار یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں نا وہ بات کسی سے آگے نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک چگلی کی صورت میں آ جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا، جو چگل خور ہے وہ قیامت والے دن جنت میں نہ آ جائے گا۔ ایک چگل خور کی وجہ سے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہو، وہ خود برے لگتے ہیں مجھے چگل خور، یقیناً آپ کو بھی لگتے ہوں گے، بیکاز یو آر مائی فیملی۔ تو کہتے ہیں کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں میں قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان پر قابو رکھو۔ کتنی پیاری بات کی ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھو
कहते हैं जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो। क्या मुराद हुई? मीन्स की गीबत ना करो, चुगली ना करो, बिल्कुल भी नहीं, बहुत बुरी बात। बिल्कुल गीबत भी ना करो, चुगली भी ना करो, ताकि वहां के घर की इज्जत राज दोनों महफूज रहे। आगे समझ कि किसी के घर जब हम जाते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ क्या है, चीज़ें देख रहे हैं, हम किसी ऑपोजिट, मोस्टली होता है यही होते हैं जो रिश्ते हमारे होते हैं, ताया ताई लगा लो, चाचा चाची। यानी कि एक बात मैं आपको बताऊँ ना, जब किसी के लोगों की आदत होती है ना ये देखना और इस पर तबसरे करने, ठीक है, इन पे बातें करनी, ये लोगों की आदत होती है कि ज़रूरी नहीं होता कोई एक रिश्ता ऐसा है आपका, तो जिसे मोस्टली कहते हैं हमारे शरीके के रिश्ते बड़े ऐसे ही बोलते हैं। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं हमारे। वो हमारे लिए ऐसे क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हमारी उनके लिए जजमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। हम लोग उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, ना उनकी ज़ुबानों में काबू रहता है, ना आपकी ज़ुबानों में काबू रहता है, ना बर्दाश्त उनमें रहता है, ना बर्दाश्त आप में रहता है। तो क्या होता है, रिश्ते बिखर जाते हैं। और आप लोग ये भी जानते हो, रिश्तेदारी तोड़ने वाला भी जन्नत में दाखिल ना होगा। तो देखो, अगर और ये चीज़ अगर आप देखें तो ये किस तरह से एक बीज बोया गया, किसका? गीबत का, चुगली का। जब हम जा रहे किसी के घर में, अगर अंधे होकर, गूंगे बहरे होकर अगर हम किसी के घर में जाएंगे, सिर्फ खुश उसलूबी के साथ जाओ, बात करो, हंसो खेलो। यार जो जिंदगी दुनिया में आया एक दफ़ा आया, दोबारा नहीं आता। तो फिर खुश इलाके से रहो, बैठो, बातें करो, हंसो खेलो, बस ठीक है। दुनिया में आए हो, तुम लोग का यही काम है, अल्लाह के बनाए बंदे हो यार, तुम लोगों ने दुनिया से चले जाना एक दिन। फिर तुम लोगों की मैयत बड़ी होती है और ऐसी बेबस तुम लोग लाचार पड़े होते हो, चार कंधों पे तुम लोग आते हो। आते हुए दुनिया में किस तरह से आते हो तुम लोग? तब भी तुम दुनिया वालों पे डिपेंड कर रहे होते हो। जब तुम लोग इस दुनिया से जाते हो, जाने के लिए भी तुम दुनिया वालों पे डिपेंड कर रहे होते हो। तो ज़रा सोचा आप लोगों ने किस चीज़ का बंदे के अंदर मगरूरी वो पन आ जाता है, किस चीज़ का गुरूर आ जाता है, किस चीज़ की वो गिबतें करना शुरू कर देता है। इधर रहने वाली इसी दुनिया के लोगों के लिए गिबत करना स्टार्ट कर देता है। आपस में गिबत, किस तरह के लोग हैं यार ये? मुझे आज तक नहीं लोगों की समझ आई। मैं कहती हूँ यार देखो, अभी अब वो लोग भी ऐसे होंगे जो मुझे सुन रहे हो, जो ऐसे होंगे, उनमें वो क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को इतनी डीपली ना पता चला हो सकता है किसी की बात आपके दिल में उस तरह ना उतरी हो, ठीक है। मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, ठीक है। और ये नहीं है कि मैं आप लोग, ठीक है, आप लोग करते हो, अगर आप लोग बात सुनते हो, एक चीज़ से समझ रहे हो ये चीज़ गलत है, आप लोग उसे समझ कर उसे करना छोड़ देते हो और अल्लाह के हम माफ़ी मांग लेते हो, फिर आप लोग नेक हो। अल्लाह बहुत रहीम है। अल्लाह की रहमत को मद्देनज़र रख कर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, बख्शिश तलब कर लो। मौका है आज। जिस दिन आपका सूरज मशरिक की बजाय मगरिब की बजाय मशरिक में गरूब हो गया ना, उस दिन तौबा का वक्त खत्म हो जाए। आप नहीं समझ, इससे मुराद समझ रहे हैं आप मेरे कहने का क्या है? जिस दिन आपका सूरज गरूब हो गया, मीन्स कि आप इस दुनिया से चले गए, तब नहीं। कहते हैं, एक दफ़ा मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ, वाक़या या मैंने सुना अपने भरोसे और मैं आपको बताना चाहूँगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी। कहते हैं एक दफ़ा एक आदमी बैठा हुआ था कब्रिस्तान में और बड़ा ही अफसुर्दगी का आलम में बैठा हुआ था। तो किसी ने पूछा कि यार तू किस पर अफसुर्दा हो रहा है, क्या बात है? कुछ बोल भी रहा था। तो बड़ी अफसुर्दा हालत में था, कभी आसमान को देखता था, कभी उस कब्रिस्तान में कब्रिस्तान में बैठा हुआ था और कब्रों की तरफ देखता था, कभी या अल्लाह की तरफ ऊपर की तरफ सर उठाता था, कभी या अल्लाह को पुकारता था, कभी कब्र वालों से मुखातिब होता था। तो वो देख के बड़े परेशान हो गए कि आखिर बात क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आदमी उधर से गुजर रहा था, उसने वो आ गया उसके पास, उसने कहा यार मैं तुझे नोटिस कर रहा हूँ, तो एक नज़र तो ऊपर वाले की तरफ देखता है और एक नज़र तो इन कब्रिस्तान वालों के से मुखातिब होता है। एक कलाम तेरा अल्लाह से होता है, एक कलाम तेरा इन लोगों से होता है। क्या आखिर माजरा क्या है? तो क्या बात कर रहा है? तो क्या ऊपर देखता है, तो एक दफ़ा इनकी तरफ देखता है। कहता है उसने आगे से बात क्या की, आप बात सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात बड़ी गहरी है, गौर से सुनिएगा। बात क्या थी? कहता है वो कि आज मैं तुझे क्या मैं बताऊं कि जब ऊपर वाला पुकारता था, आओ मेरे बंदो, आओ मेरी तरफ, मुझसे माफ़ी तलब करो, मैं बड़ा ही रहीम हूँ,
معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ آؤ میرے بندو، میری طرف لوٹ آؤ۔ تو کہتے تب یہ بندے نہیں تھے سنتے، 5 ٹائم اللہ کی عبادت کی طرف لوٹ آؤ آواز لگائی جاتی تھی۔ سمجھ رہے کون سی آواز؟ اذان کی آواز۔ وہ اتنا رحیم ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہوتی تھی، 5 وقت سمجھ رہے ہیں نا آپ کو، 5 وقت بلایا جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ اور یہ نہیں کہ نماز ہی صرف، اللہ تعالیٰ ہر سیکنڈ میں بندے کا کرتا ہے کہ وہ بندہ کسی وقت بھی میری طرف لوٹ آئے۔ تو کہتے ہیں وہ ایک وقت تھا کہ یہ جو ہمارا جو خدا ہے وہ آواز لگاتا تھا، وہ بندوں میری طرف لوٹ آؤ۔ کہتے ہیں اور یہ بندے نہیں تھے لوٹے، اور آج کیا ہے؟ یہ قبر والے، یہ لوگ اس خدا کو پکارے ہیں کہ یا اللہ ہم پر نظر ثانی کر۔ آج وہ خدا نہیں مان رہا۔ بڑی بے بسی ہے، بڑی لاچاری ہے۔ آپ میری فیملی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میری بات مانے، توبہ کر لے۔ جس دن ہمارا سورج غروب ہو گیا، بند ہو جائیں گے توبہ کے دروازے۔ بڑا خوفناک دن ہے، کوئی مغروری نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، آنی جانی ہے۔ آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ آج یہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں، کل کوئی اور ہوگا، اور میں چاہتی ہوں کوئی اور ہو۔ کوئی تو ایسا نکلے جو لوگوں کو فلاحی کی طرف لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ امید کرتی ہوں میری بات آپ کے دل و دماغ، روح تک اتری ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے وہ بات روح کی گہرائی سے کی، اور وہ روح تک تو پہنچنی چاہیے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک اچھی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ نہیں، سبسکرائب لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنا آپ کی مرضی ہے، آپ کو میری بات پسند آتی ہے تو سبسکرائب کریں، ادروائز بالکل بھی نہیں۔ یہ کوئی آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، میں آپ پہ مسلط نہیں کروں گی کہ آپ سبسکرائب کریں۔ آج کی اچھی بات کے بعد میں اپنی فیملی سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں پیاری پیاری نئی اور اچھی باتوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ تو میری دعاؤں کا حصہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ کمنٹ میں انشاءاللہ لازمی بولیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے، میری فیملی کے لیے، اللہ حافظ۔